Alors, bonsoir tout le monde. Pour celui qui veut suivre la vidéo en langue française sur l'entretien des Lucky Bamboo, qu'il suit la vidéo du début jusqu'à la 15e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف بيعتنوا باللاكي بامبو يتابع من دقيقة ال 15 تقريبا للآخر. Bon là, désolé pour la caméra, mais je suis coincé dans mon petit coin du salon entre la table à manger et là. Et, bon, là on va parler maintenant du Lucky Bamboo ou alors du dragonnier Sander ou le Dracena sanderiana. On l'appelle aussi canne chinoise, mais il n'est pas originaire de Chine, attention. Et c'est pas un bambou, c'est un Dracena, mais on l'appelle bambou. Bon, pour l'origine, comme j'ai dit, elle n'est pas chinoise du tout, c'est une plante de l'Afrique centrale, donc on va parler du Centrafrique. Je connais un peu la carte de l'Afrique parce que j'ai vécu 20 ans en Afrique, je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi là-bas. On a le Centrafrique, on a le Tchad, on a les deux Congos, on a le Gabon, le Cameroun. Qu'est-ce qu'on a encore en Centrafrique Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Pour la rusticité, c'est une plante qui ne va jamais être rustique à moins de 15 degrés. 15 degrés, on fait entrer la plante. De toute façon, c'est une plante d'intérieur. Et c'est la seule plante qui a réussi à vivre dans mon intérieur. Ça, on va parler à la fin de la vidéo. Bon, disons, déjà à 10 degrés, si vous laissez la plante à l'extérieur, 10 degrés, c'est une plante qui ne va pas supporter les 10 degrés. Elle va commencer à jaunir et peut-être vous allez la perdre. À 15 degrés, on fait entrer la plante, on ne l'expose pas à moins de 15 degrés. Attention. Pour l'exposition, c'est une plante qui ne va pas aimer le soleil. Elle va supporter un tout petit peu la mi-ombre, donc un peu le soleil le matin, ça ne lui fera pas du mal, mais le soleil, il ne va pas supporter le soleil. Donc son exposition, c'est à la lumière et elle peut supporter même des endroits très sombres comme mon salon. Si on voit, on a les rideaux dans mon salon. J'ai les vitres qui ne sont pas vraiment très, sur le balcon, ils ne sont pas vraiment très transparents, ils sont un peu fumés, donc la lumière ne pénètre pas trop et la lampe ne suffit pas. Bon, là, elle était tout au coin, là, il y a mon chat qui a sauté dessus et il m'a cassé le vase, j'ai acheté un deuxième vase et je l'ai mis là. Ça fait mon premier Dracena Sander, mon dragonnier Sander, le premier, le Lucky Bamboo. Je l'ai acheté en 2010, c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il est mort en 2011, ça je vais parler à la fin de la vidéo sur l'exposition et autres. Sur l'exposition de mes plantes d'intérieur. Bon, on a parlé un peu de l'exposition. C'est une plante qui va supporter les endroits à l'ombre. Bon, pour l'arrosage, on ne va pas l'arroser, c'est normal, elle est dans un vase. On va juste lui mettre de l'eau à la moitié de temps en temps. Comme là, maintenant l'eau est assez taille, je vais remettre pour remplir jusqu'ici. C'est un bambou qu'on va planter dans l'eau, on va mettre dans l'eau. On peut l'avoir aussi en plein terre dans un pot, en plein terre ou alors dans un pot. Mais bon, ici au Liban, en Europe, je ne sais pas, on ne va pas la trouver en pleine terre, c'est logique de toute façon. De toute façon, en Europe, elle ne va pas supporter, elle va mourir. Si elle est en pleine terre à l'extérieur. Mais on va la trouver en pot dans du terreau. Donc pour l'arrosage, il faut toujours veiller à ce que la soucoupe du pot soit remplie d'eau. C'est une plante qui déteste la sécheresse. Si vous ne voulez pas perdre votre plante directement après l'achat, mettez-lui de l'eau et ne la laissez jamais sécher. Jamais, jamais. Donc toujours humide, humide, humide. On peut la considérer comme une plante de marécage. Donc toujours le pied dans l'eau. Pour le sol, bien sûr, moi j'aime pas l'acheter, j'aime pas le Lucky Bamboo dans la terre, mais je la préfère dans un vase avec de l'eau. Pour moi c'est plus pratique. Mais si elle est dans un pot, si vous voulez la planter plutôt dans un pot, on va prendre un terreau spécial plante verte parce que c'est une plante qu'on va acheter pour son feuillage. Quand je l'ai acheté, elle n'avait pas tout ça, elle a fait ses pousses chez moi, elle n'avait pas tout ça. Si vous n'avez pas trouvé du terreau spécial plante verte, on peut utiliser un terreau universel et mettre un tout petit peu de terre de bruyère parce que ça lui donnera un peu d'acide dans son sol. C'est une plante de forêt qui va pousser dans les forêts de l'Afrique centrale, donc
quand on parle de forêt, on parle d'un sol un tout petit peu acide. Pour le rempotage, écoutez, s'il est bon, dans l'eau, on va pas le rempoter, mais s'il est dans un pot tout petit comme ça, après 1 an et demi, 2 ans, les racines vont tout coloniser, alors il faut la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand, et chaque 1 an et demi, 2 ans, je dirais, si la plante n'a pas jauni, elle n'est pas morte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la plante? Qu'est-ce qu'on peut parler? Pour l'engrais, bon, ok. Pour l'engrais, moi, j'ai jamais mis de l'engrais sur mes plantes. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, quand je mets de l'eau, c'est de l'eau potable. Et en plus, il y a des minéraux et autres, donc il va se contenter de ces minéraux qui sont dans l'eau. Mais personnellement, moi, j'ai jamais mis de l'engrais. Si la plante elle est plantée en pot, dans un terreau, disons une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, même voire peut-être 2 mois, hein, parce que ça ne sera pas nécessaire. J'ai jamais mis de l'engrais sur mes plantes et ils vont très bien. Mais si vous voulez nourrir votre plante, ça sera un terreau, un engrais spécial plante verte et c'est tout. Hein. Disons au printemps et en été, en hiver c'est pas la peine de mettre. On va faire ça pendant on va la nourrir pendant la végétation, quand la végétation va pousser, quand il y aura de nouvelles pousses. En hiver, ça va stopper un peu parce qu'il fera froid, mais en été, il va pousser. Pour la taille, bien sûr, on n'aura pas de taille, c'est pas une plante qui a besoin de taille. On va juste faire un nettoyage. Moi, je fais un nettoyage, des feuilles jaunes ou des feuilles cassées comme celle-là, on va couper. Et pour la multiplication, on va couper un morceau et on va le mettre dans l'eau ou en pleine terre, c'est pas en pot, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Ou alors retirer, comme ce que j'ai fait ici. Et là, il y a celui-là qui a poussé sur celui-là, à la base, en bas. Celui-là, il a 1 an. En fait, je l'ai retiré d'un bambou qui a jauni. Ça, on va parler on va parler plus tard. Il avait cette taille et j'ai une à mon bureau. Ils avaient la même taille, ça fait 1 an qu'ils sont là. Et là, ils commencent à grandir et tout va bien. Bon, pour la taille et pour la multiplication, on a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avant de parler de mes... J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Bon, écoutez, pour le jaunissement des cannes, moi quand j'ai fait des recherches sur Internet, sur la plante, pour savoir pourquoi mes cannes jaunissaient, on m'a dit 2 choses et c'est pas mon cas. Ou par manque d'eau, la plante manque d'eau, c'est pas mon cas, désolé. Elle est toujours les pieds dans l'eau, donc c'est pas mon cas. Ou alors un manque d'engrais. C'est pas mon cas non plus parce que je vais parler logiquement. Parlons logiquement. Ceux-là, je les ai achetés il y a 3 ans, ils étaient 5. Après 2 ans, l'an passé, après 2 ans, bon, ce sont les bébés que j'ai retirés. Après 2 ans, il y a une qui a commencé à jaunir à la base. Bien sûr, je ne l'ai pas coupée pour la planter parce que je l'avais fait avant. Ça, je vais parler plus tard. Elle a jauni, bon, je l'ai balancée, j'ai juste pris les nouvelles pousses parce que quand je les ai achetées, j'ai bien dit qu'il n'y avait que les bambous, il n'y avait pas tous ces pousses. Ceux-là, ils ont poussé chez moi. Après 5 ou 6 mois, je ne me rappelle plus très bien, il y a l'autre qui a commencé à jaunir. Si c'est un manque d'engrais, alors ce sont les 5 qui doivent jaunir et pas 1 ou 2. Tout simplement parce que c'est le même arrivage, je les ai achetés en même temps et ils sont installés dans le même vase, le même eau, donc c'est pas mon cas. Si c'était l'engrais, alors c'est les 5 qui devraient jaunir et pas 1 ou 2. C'est pas mon cas. Moi je dirais, de toute façon, depuis que je plante ces bambous-là, le Lucky Bamboo, après 2 ans et demi, 3 ans, ils commencent à jaunir. Ce que je faisais, je coupais, dès que la base commençait, le pied commençait à jaunir, je coupais, je jetais ce qui a jauni et je remettais le deuxième dans l'eau. C'est pas la peine, elle va jaunir. Même pas, 5-6 jours, la plante commence à rejaunir à nouveau. J'ai essayé plus de 5 ou 6 fois, je ne me rappelle pas bien, mais 5 ou 6 fois. Même ceux que j'ai coupés, que j'ai remis dans l'eau qui étaient encore saines, ont jauni. C'est pas la peine. Donc ce qu'il faut faire, quand une plante commence à jaunir, il faut tout simplement retirer les nouvelles pousses, les nouvelles cannes, comme celle-là, jeter la maman, c'est pas la peine de la garder, et utiliser les bébés pour les mettre dans l'eau qui vont eux se développer et faire une nouvelle vie. Moi je dirais plutôt c'est le cycle de vie de la plante, c'est pas l'engrais ni le manque d'eau, c'est pas mon cas. C'est le cycle de la plante. J'ai toujours eu ce cas.
2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, elle va commencer à jaunir et c'est tout. Là maintenant ils ont 3 ans, ceux-là ils ont 3 ans, je ne sais pas quand ils vont commencer à jaunir. Je vous ai dit que mon premier je l'ai acheté en 2010. Bon là maintenant je vais parler un peu de mes Lucky Bamboo. Le premier quand j'étais, c'est quoi ça? Le premier quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était en 2010, j'avais deux, pas de cette taille mais deux petites. Je les ai mis dans un petit pot en plastique avec de l'eau. Ils étaient sous la tôle sur le balcon j'habitais avec mon père. Et en 2011, tout allait bien, mais en 2011, il y a eu la guerre de Côte d'Ivoire entre Gbagbo et Alassane. J'ai vécu des guerres. J'ai vécu 2 en Côte d'Ivoire et 2 au Liban. On ne va pas parler de guerre, on va parler de la plante. Donc, je suis resté 1 semaine avec mon père à la maison et après, on a déménagé pour 2-3 semaines dans un endroit un peu plus sûr parce que les combats étaient trop proches de la maison. Alors, on a dû déménager et là, je suis revenu après 3 semaines. Le vent avait fait tomber le pot. Il n'y avait plus d'eau. Je les ai trouvés tout secs, tout morts. Bon, je les ai perdus. Je suis revenu au Liban en 2011 et j'ai commencé à acheter mes plantes. Quand j'ai dit c'est la seule plante qui a réussi à s'adapter dans mon salon parce que mon salon il est vraiment sombre. J'avais un Dracena marginata, le dragonnier de Madagascar, c'est en 2014 je pense. Je l'avais placé là, à la même place où elle était, où le chat me l'avait fait tomber. Rien, hein. 3 mois, elle n'a pas supporté, elle a commencé à dépérir, elle est morte. J'ai acheté un deuxième en 2015, la même chose. Je dis bon, je vais changer la variété, je vais acheter un palmier, j'ai acheté un palmier Erika, je sais pas. Erika, quelque chose comme ça. Le palmier d'intérieur, je l'ai mis en 2018, c'était en 2018. Il a commencé après quelques mois à perdre ses feuilles. Il n'allait pas bien, il n'y avait pas de lumière. Je l'ai mis au sud Liban. Il a eu du mal à s'adapter, bien sûr, mais là, ça va un tout petit peu. Il commence à me faire de nouvelles pousses. C'est la seule plante qui a réussi à s'adapter à mon intérieur. Donc, si vous êtes dans un salon ou dans une pièce où il n'y a pas assez de lumière, oubliez tous les plantes d'intérieur. J'avais même un pothos. Le pothos, il a commencé à avoir des petites feuilles et autres. Bon, la main, bon, je l'ai plus, je l'ai déménagé au sud Liban. Hein. Au sud Liban, il va très bien parce qu'il est dans mon jardin, mais à l'intérieur, il a commencé à mourir, devenir bizarre. Bon, voilà. Donc, si vous avez, comme j'ai dit, un intérieur vraiment sombre, oubliez toutes les plantes d'intérieur, choisissez le Lucky Bamboo. C'est la plante qui va être vraiment adaptée à l'intérieur dans un endroit sombre. Bon, là, c'était tout pour le Lucky Bamboo. C'est une plante très belle. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler j'ai toujours de nouvelles vidéos et voilà. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de problème. Bon. Non, voilà, j'ai oublié de parler de quelque chose là. On va parler des maladies. Attention, hein, la plante, elle est vraiment résistante aux maladies et aux insectes. Dehors, j'en ai des cochenilles-farineuses. Je suis en train de me débarrasser d'eux, mais là, ils sont pas encore terminés, ils sont pas totalement morts. Mais si la plante était fragile aux cochenilles farineuses, parce que j'ai lu un truc qui me dit que la plante est toujours attaquée par les cochenilles farineuses. Dehors, j'en ai plein de cochenilles farineuses et on a le matin, maintenant la porte elle est fermée, mais le matin elle est toujours ouverte, donc les cochenilles seront entrées sur la plante, viendront attaquer plutôt ma plante. C'est une plante vraiment très résistante aux maladies et aux insectes. J'ai jamais eu ni de maladies ni d'insectes sur mon Lucky Bamboo. Jamais, jamais, jamais. Même ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'extérieur. Jamais. Voilà, bon. Désolé, j'ai terminé la vidéo et j'ai repris à nouveau pour faire le montage. Bon, allez, maintenant c'est fini là. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo sur le Dracena marginata, le dragonnier de Madagascar. Parce que j'en ai deux, un panaché et une verte, de couleur verte, au sud Liban qui ont 4 ans. Bien sûr, après ceux qui sont morts ici au salon, mais au sud Liban, ils vont très bien parce qu'ils sont à la lumière, une forte lumière et à la mi-ombre de toute façon. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, c'est la bouture dont je parlais, elle avait cette taille. Bon là maintenant elle a grandi, ça fait près d'1 an.
C'est mon bureau là. Un bébé aloe, un bébé syngonium. Il y a un bébé chlorophyton qui va arriver là. Un bébé kalanchoé que j'ai fait pour mon collègue. Mon ficus. Un deuxième ficus qui était petit, il a grandi. Logo d'arc-en-ciel. Avec et pour toute personne en difficulté. Voilà. اوكي هلا بدنا نحكي عن لاكي بامبو او دراسينا ساندريانا او الدراغونيي دو ساندر او كمان بيسموها كان شينواز، بس هي منا من الصين ابدا، ما خاصه بالصين. اوكي بدنا نبلش هلا باصلا النبته. هيدي اصلا من افريقيا الوسطى، يعني افريقيا سنترال. هلا انا خلقان بابيجان وربيت بافريقيا بساحل العاج 20 سنه وكبرت، فبعرف الدول الافريقيه وبعرف القاره الافريقيه كثير منيح. يعني سنتر افريقيا الوسطى عم نحكي الافريق سنترال، عندنا تشاد، عندنا السنت افريق، عندنا اثنين كونغو لانه في اثنين كونغو، عندنا اثنين كونغو، عندنا الغيني ايكواتوريال، عندنا كاميرون، عندنا الغابون. بعتقد هول ما بعرف اذا بعد في بلد نسيته، بس هو اجمالا هول تبع يعني بتطلع بهيدا المحيط هول البلدان. بالنسبه للتحمل للبرد، هيدي نبته ما بتتحمل برد، على 10 درجات بدها تبلش تصفر واخر شيء بتموت. فانتبهوا كثير منيح لما الحراره تنزل عندكم، اذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل تحت ال 15 درجات لازم تفوتوا النبته لجوا. اصلا هيدي النبته بتنحط جوا، ما بتنحط برا تحت الشمس لانه ما بتتحمل شمس. فابدا ما تتركوا النبته هيدي اللاكي بامبو تحت حراره تحت ال 15 درجه، اكيد حتقتلوها وما في مجال. بالنسبه مطرح ما الاكسبوزيشن، مطرح ما لازم نزرعها، هيدي نبته ممكن تتحمل شوي شمس الصبح، شوي شمس، بس ما حتتحمل الشمس كل النهار عليها، بتهلكوها واخر شيء بتقتلوها. هيدي نبته بتنحط على ضوء بالصالون جوا او بمكان ما في كثير ضوء. اصلا هيدي النبته الوحيده اللي عاشت عندي بالصالون، لانه انا عندي البراده والازاز شوي فيمي مع انه كثير شفاف، ما بفوتوا كثير ضوء لجوا، والضوء اللمبه ما بكفي. هلا كانت هون موجوده هون بالزاويه، وقعتها لبساني كسرت لي الفازه، جبت فازه ثانيه حطيتها هون فوق مشان ما عادش تطلع عليها. اوكي، فهيدي النبته بيحطوها جوا، ما بيحطوها تحت الشمس. بالنسبه للسقايه طبعا موجوده بفازه مع مي. هلا نزلت شوي المي بدي ارجع بيها لنص. هلا اذا كانت موجوده بالبو بالفازه، اذا كانت موجوده ببو مع تراب، انتبهوا كثير منيح بحياتكم ما تتركوا اللاكي بامبو بلا مي. هيدي نبته فينا نقول انها نبته مستنقعات، بدها الشروش تاعولها تضلها بالمي. يعني البو تاعولها حيكون في مثل صحن تحت، دائما انتبهوا انه المي تبع الصحن تبع البو يكون معبى مي، لانه هيدي النبته بدها اجريها تضلها بالمي. كرمال هيك هيها صار لها 3 سنين هون. هلا لما اشتريتها ما كانت هيك، كانت بس البامبو، ما كان بعدها ما كانوا عاملين هولي، كانوا بس بامبو. اول وحده اشتريتها بال 2010، هيدي بدي احكي فيها اخر الفيديو. اوكي، هيدي بالنسبه للسقايه. فانتبهوا كثير منيح، هيدي النبته ما بتحب ابدا الجفاف، بدها ارض تضلها مرطبه وضلها مي. شو فينا نحكي بعد؟ التراب تاعولها تراب. هلا هون مزروعه بالمي، انا ما بحب ازرعها بالتراب، انا بفضل اذا زرعها بالبو براتيك اكثر. انا بفضل اهين لانه يكون موجوده بالبو بالصالون، بقلب الفازه وبالصالون، ما بحبها تكون بالبو. بس اذا كنتوا انتم بدكم تزرعوها بقلب التراب، جيبوا تيرو سبيسيال بلانت فيرت، يعني تيرو خصوصي للنبات الاخضر اللي بتعطينا ضوء، بتعطينا ضوء، بتعطينا ورق. فتيرو اسمها تيرو سبيسيال بلانت فيرت. اذا ما لقيتوا فيكم تستعملوا تيرو يونيفرسال وتحطوا شوي تيرو تير دو برويير. تير دو برويير هي تراب شوي اسيد، لانه هيدي نبته بدها تطلع بغابات افريقيا، فاللي بيحكي عن غابات يعني عم نحكي عن تراب اسيد، منا كلسيه، ما بتتحمل الكلس. تنبهوا كثير منيح، ما بتتحمل الكلس. اوكي،
هلا بالنسبه اذا بدكم ترجع تنقلوها، هلا هيدي بس تشتروها حتكون ببو صغير، اوكي؟ اذا اشتريتوها بقلب البو بقلب التراب حيكون ببو صغير. بعد سنه ونص سنه ونص او سنه الشروش بدهم يبلشوا ياخذوا كل المجال، ما عادش فيها تكبر النبته. بتزرعوها بترجعوا بتنقلوا بتزرعوها ببو اكبر شوي، مش كتير كبير، منشان النبات ما بيحبوا ينقلوا دغري على ارض كتير كبيره او البو كتير كبير، فبتجيبوا بو اكبر شوي. بالنسبه للغذاء، انا بحياتي ما حطيت لهم غذاء، لانه المي اصلا لما بتكون انا بحط لهم مي تشرب، ما في احطهم انا ببيروت، والمي كلسيه ما في ابدا احطهم ببيروت، ما فيكم تسقوا بميه الحنفيه، انتبهوا كثير منيح، المي كلسيه اوقات بتكون مالحه دغري بتقتلوهم. فهول بدكم تجيبوا جالونات مي يلي بيشروهم من الدكاكين، او تجيبوا مي شرب. المهم مي يتشرب. المي بده يكون في مينيرو، يعني في غذاء بقلب المي اللي النبته حتستعملها لتغذي حالها، وهي النبته قدامكم. صار لها 3 سنين ما حطيت، كانوا 5 ماتوا 2 بعدين بحكي فيها. هي عم تكبر وما في ولا اي مشكله، وفي هيدي عملت لي بيبي من تحت هي. هلا اذا كانت بالتراب وبدكم انتم بدكم تغذوها للنبته، فيكم تحطوا لهم انغري سبيسيال بلانت فيرت، يعني انغري خصوصي بيجي سائل بيخلطوه مع مي. انتبهوا اسالوا للبياع قد ايه الدوز بدكم تحطوا. شو اسمه، غذاء يعني انغري سماد خصوصي للورق ومش للفواكه او للورد. بالربيع وبالصيفيه اذا بدكم مره بالشهر، مره كل شهرين ماكسيموم، ما بدها اكثر من هيك. اوكي، بالنسبه للتشحيل، هيدي النبته ما بيشحلوها ابدا، هيدي بس بيعملوها تنظيفه، انا بعملها تنظيفه، كل شيء يابس بنشيله، كل شيء مكسور. عندي هيدي مثلا عم تصفر بدي قصها، عندي هي مكسوره مثلا، هي نطت البسينه عليها انكسرتها بدي قصها. اوكي وبس، يعني بدها بس تنظيف. هلا كيف بيكتروا منها؟ او بتقصوا شقفه منها وبتحطوها بالمي او بالارض لترجع تفرخ، او بتشيلوا شقفه من البيبيات اللي طلعوا مثل هيدي مثلا. هيدي عندي وحده بالمكتب حفرجيكم عليها، وعندي هي لما قصيتهم كانوا صغار، ما كانوا هالقد كبروا، هلا عمرهم سنه كبروا. هولي شلتهم كان مثل هولي كانوا 2، شلتهم من 2 من وحده بلشت تصفر، فهيك بيكتروا منها. بتقصوا شقفه وبتحطوها بتعمل شروش وبترجع بتعطي. بعتقد هذا كان كل شيء، ما بعرف اذا بعد في شيء. لا بعد ما عادش في شيء النبته فينا نحكي فيها، يعني هذا كان كل شيء. ايه الامراض، هيدي نبته كتير 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 عندها مقاومه ضد الامراض، يعني لا حشرات لا امراض بتدق فيها الا كتير قليل، فيروس كتير قليل لتدق فيها، امراض كتير قليل، حشرات. انا عندي هلا برا من قطني ما بعرف اتخلص منهم. جربت انا ما بحب ابدا البستيسيد، انا كل شيء كيماوي بكرهه ما بحبه، فبعملهم بايدي وسبيرتو ما سبيرتو، يعني بجرب اعمل بيو، بس اخر شيء خلاص ما عملتها مرتين ثلاثه وكتروا ما زبطت. حتى رشدت مبيدات، ما مش الحال، حاعمل فيديو عنهم حقلكم عنهم، بس لانه عم بعالجهم بعد ما خلصت، بس بعالجهم وبخلص بعمل فيديو. يعني عندي من قطني برا، لو هيدي بدها تجي عليها من قطني كانت من زمان هجمت عليها المن، فهي ولا حشر عليها، ما في ولا اي مشكله، فعندها مقاومه كتير قويه على الحشرات وهيك اشياء. اوكي هلا بدنا نحكي شوي عن الصفار. لما بنلاقي بلانت البامبو مثلا، هي مش بامبو، هيدي دراسيلا منا بامبو بس بيسموها بامبو لاكي بامبو، بس بتبلش تصفر. انا اصلا بعد 2.5 3 سنين ونص بتبلش تصفر عندي. لما بتبلش تصفر كبوها وما تجربوا تعالجوها لانه ما حتتعالج. جربتها 5 أو 6 مرات، بيقولوا بس بتبلش تصفر قصها على النص ورجع حطها بترجع بتفرغ، انسوا. حتى يومين 3 بترجع هي اللي كانت منيحه بترجع بتصفر. بس اللي فيكم تعملوه مثل ما عملت انا هون، بس اللي فيكم تعملوه بس بتقصوا التيج الجديد، هول البيبيات الجداد بترجعوا بتحطوهم بالمي وبيمشي الحال، والامية يكبوها، ما تجربوا تساعدوها لانه ما حتمشي حال، ما حيمشي حالها.
او اذا صار في معجزه، هيدا شيء ثاني. بيقولوا في سببين، او من قله المي يلي هو منه وارد لانه هي النبته موجوده بقلب المي، فاكيد مش من قله المي، او بيقولوا من قله الغذاء، كمان منا منطقيه. ليه؟ لانه هون لما اشتريته من 3 سنين كانت نفس الاريفاج، يعني نفس البضاعه جايه عنده للزلمه، يعني من نفس الجنينه، من نفس ما هن بيزرعوا منهم وبيبلشوا بس بيقصوهم وبيبلشوا يبيعوا منهم، يعني نفس الاريفاج، بنفس البو، نفس العمر عمرهم، ونفس التاي، نفس القياس، وبنفس المي. طيب اذا هوليك ماتوا من قله الغذاء لانه انا ما بحط لهم غذاء، هول كيف عايشين؟ وكيف عاملين هالخضار؟ في شيء منه منطقي. فانا مش ما بعرف ليه، بس انا مش الكا. انا في واصلا من 2009 2010 لهلا بزرع منهم، عندي منهم ماكسيموم 2.5 3 سنين بتبلش تصفار، اوقات 4 سنين اوقات. فبعتقد انا هيدي السيكل دو في، يعني هيدي عمرها للنبته، هيدي عمرها للبامبو للتيج البامبو، والها عمر معين وحتموت. ما بعرف شو السبب، اذا في سبب تاني، بس السببين اللي قريتهم على الانترنت منهم الكات تعولي. اوكي. هلا البامبو اللي كان عندي دراسين، الاول وحده اشتريتها بال 2010 كانت بابيجان، كنت لانه كنت عم بشتغل هونيك بال مش عارف 2010 اشتريتها، ما بعرف قلت لكم 2009 يمكن بالغلط، ما بعرف. كانت فاز بلاستيك، حطيتها مي وحطيتها برا على البلكون، لانه نحن عندنا سقف مثل ارميد تقريبا. وعلت عاشت، وبال 2011 علت الحرب بابيجان. هلا انا عشت حربين بابيجان، عشت حربين بلبنان. ما حنحكي عن حروب، خلينا نحكي عن شو اسمه، عن اللاكي بامبو. قعدنا جمعه بالبيت، وبعد جمعة نحن نقلنا على محل تاني، قعدنا فيه جمعتين أو 3 تقريبا، لأنه المنطقة اللي كنا نحن ساكنين فيها كان في كتير قصف وضرب وكانت خطرة، فنقلنا على منطقة فيها أمان أكتر. وقعت الهواء وقعها، جينا بعد 3 جماع لقينا نبتة يابسة من قلة المي، ما في مي ويبست. بال 2011 أنا رجعت على لبنان وبلشت اشتري هيدا. 2014 جبت دراغوني دو مدغاسكار، دراسينا مارجيناتا، حطيتها هونيك. انا ما عندي ضوء ابدا، ماشي 2 3 ماتت، ما تحملت ابدا، من ما في ضوء، فما تحملت. بال 2015 جبت وحده ثانيه كمان ما تحملت، ماتت. رجعت جبت شو اسمه، بالميه، نخيل، هيدا النخيل اللي بيزرعوه جوا إيريكا شيء هيك، نسيت اسمه. بالميه دانتيريور، هي تنحز جوا. ماشي بال 2018 ماشي، بلشت عاشت فترة، بعدين بلشت تصفر وتموت، اخر شيء طلعتها بالجنوب. هلا اول فترة ما حبت الارض مزبوط، بس هلا رجعت عم تعمل فنود جديد، لانه هلا موجودة على الضوء وعلى شوية شمس. فالنبتة الوحيدة اللي عاشت عندي موجود بقلب الصالون، بقلب هيدا الصالون المعتم، هو اللاكي بامبو. فإذا أنتم عندكم محل أو صالون أو مكتب ما في ضوء، أو البرادة بضلهم مسكرين واللمبة منا قوية، أصلا ما فيكم تحطوا منه بروجيكتور، ما فيكم تحطوا بروجيكتور لأنه بيأذي الضوء، ما بيأذي العيون. بدكم تحطوا لمبة عادية. اللمبة العادية ما بيكفي للنبات اللي نحن بنحطها جوا، البلانت فيرت. هيدي النبتة الوحيدة اللي قدرت تأقلمت بقلب الصالون عندي، وهي عايشة وقدامكم ما أحلاها. فأنا ما عادش عم جيب بلانت فيرت أبداً لجوا إلا هي. وهذا كان كل شيء عن النبتة. ما عادش في شيء. حكيت شوي عن النبات تعولي وهيك. وبنشوفكم بفيديو جديد عن نبتة جديدة. هلا الدراسينا مارجيناتا حاعمل فيديو عندهم، لأنه عندي 2، عندي الباناشي وعندي الخضرة بالضيعة، عمرهم 4 سنين هلا، لانه ما جبت منهم لبيروت، حطيتهم بالضيعة ومشي حالهم، بس حاحكي فيها بعدين. اذا بتحبوا تتابعوا الفيديوهات الباقيين بنشوفكم لكن بفيديو تاني. اوكي، هيدي البوتيور اللي حكيت عنها، كانت هالقد، هلا كبرت. هلا هون بمكتبي بأركونسيل، جامعة أركونسيل، عندي بيبي ألوي زراعة.
بيبي سينغونيوم زراعة. هون بده يكون في بيبي كلوروفيتوم. هونيك في بيبيات كالونكوي بوندا لزميلي بالشغل أنا عملت له إياه. فيكوس بونزاي. فيكوس هيدا الفيكوس كان صغيرة كبرت هلا. اللوجو تبع كونسيل. Avec et pour toute personne en difficulté. هيدا شعارنا. مع كل شخص عنده مشكلة. طيب هيدا البوتشور تاعولي.